Royal TV bene kontole mi kudo me pipon podo yeipo ena chena do puro mi ton le gba vi nu peno mi ton de don se po mi ru gabi Royal TV bo mi bo tede wulo me bo de yi no de apo mi ami haro po mi do gbe na do puro mi ton le nu wa kon do me ko ton mi gboje kleunde bo kai gboje bo so ago azon mi ton be de sede mi do godo e be te si anzanje mi do mi na do gbe na mi me yi me bo yiro kan so agewaji ku waji bo kan bi odo kon do me ko ne igbon e kare ma so de do si no mo mi ma so de Victor se pe mo ma ka so Leonard so gba se do mo gan lo ko nu gbobo mi wa jinja yin de mi na blog bo di odi onu kan yi na tin na zo mi ton sin kanya ko mi de mi do gbe na do puro mi ton le do si no ne mi fon mo mi o me ra Leonard fon kan ji mo ro pulo ye me de yin wa ba bi mi pe no Royal TV bono fon le dan do puro e ton le fi de pe de o tan fi fon bi yo ai oh me ra ko Victor se pe ni aka fon mo mi asogba bi Leonard fon kan ji ma donc do me yin wa na Royal TV bono fon le tara ye me de yin wa na won do me ko bono fon le bo ba gbe mi no sipo bo le yirozan do si bo yirozan mi de majo mi de fi mi ka o le wa e ko oh mi o le wa kon Royal TV bene kontole mi do gbe na do puro mi ton le weje nu kon mi na do gbe na akholu siyan Ọba Adekilu mo me la ko ene wa yan akholu de pache na we meto cheche do ye me akholu le ye no po bodo mi no po mi nuranze me ro podo onu kon bo na so ngbe ido mi ton mi do gbe na me la ko mo nkan ton ni kudo nu se kwe na kwe pe kwe nu we atan go do kwe ne na tin bo na tin gbe de azan atan go sun tin tan kwe fo ele ko go de me mi na bi e bo me la ko lo e de ka po go po se kwe azan atan go lo mi na Epiphany si azan ji ejedo akholu siyan me la ko ne we parrain na agun Iglesia Católica Saint-Étienne de ajon kamefune bo enazon do parrain lo bona ze kwe lo do po bo nde na jodi kwe ne sin do me afifi na tonde opopo me khasino temetemele na do je ko na kwe monkoton bo mi na do ami no we me kwe be ede yi bo de nu kon yi do we me kwe wuro po go be bonu sin kame we ede Royal TV mi o se ka kwe bo se go kwe bo de ne na yigbon zo we de nu kwe lo na be kaka je kwe lo godo mi ba teme bo na zia zika mi ton jinja indo dombo nu teme de nbo mi no blo Royal TV jile bonu kame don mi na no blo zombo mi na mo de bonu sin to lo chi e tan de bonu sin to kwe lo sin bi be kaka je vivo nu eton apa yin bo mi do na mi bo mi ka do apa kale mi o yin ro dandan me de bo mi no de ado to sinu kota de ji mi na no de nu wa mi ton kwen do me koton e te ton mi ado di podo se pe ko mi o bla do bo so wa na yon le e ba yin do mi wa yon le ko de o mi na ken do de te sin azanje we yin gbe bibiyo we bo tonzon kwegbe ebi o gbe bo do mai file yo bu ka so ai ton mo file bo gbe bibiyo meja ine le bide gbe bibiyo trala mi na zedo onyonu leji no mi ton leji mi azedo dosi no leji ne yon ka bi o gbe gbonzon kwegbe ko bo na ton je ko o Leonard so mi ton ya ogbe ma we ya wo zo ya de gbe je ma we hi po se kwegbo mi vo bla bo wa we ma bla yo zo nde ya mo mi dia ho bi ke tin we lo le bi oh ya bibia e ma du yon si ke o mera ti yo zo de mega na we to je dancing ji wa we na jodo mando to na jo o nu we wa kon to me ko don ayin ro ne do kon to me na fa nyonu ji ejijon we zon boy me do mi ri agbale bi be do koji na yon le ne kana wa gbo ko sana fa asujo ena ton bo ito me bo iba ndudu bo wa pepepe amo mede yin khono we do ma mede yin khono we do Victor se pe o na lo su ka de do do meje ya ogbe ma we ya o de gbe je lo su ma we me ma kan su po de o eyan o do sino na kan bi o mi je nu kon we bo do ete iro do gbe bibi lo pateleje ka de o gbe bibi o de fini de kle me ponindo de onati me gbe bibi o indo ye do a o me de po de po kabi gbeto de ye so se po bodo hona ye se po me lo bodo ndo titon le ndo nu le wiwa de asan le ji bo ika juro mi do mai do gbe bibi o lo eze ahlade de fini ambi ogbe bo ika na we pe e mai mo be pe bibi o do egbe po be ye bi ogbe ba ye ma o na gbe kede pe de abi o lo ma e blodo ni jo ma odo yi e ma odo yin ko de nga do ne wa bo ton mo wow de a do ne lo yi gbe awe de pe bibi o po pe na me po
ìjádó kọ̀ǹdó pọ́dé de fún mi. ìjádó kọ̀ǹdó pọ́dé de fún mi bọ́ náà kan bí ọ Victor ṣe pé bó dọ̀ gbé bíbí ọ dé dosínú dọ̀gbọ̀n dín yẹn yòówù sí wẹ́ do àtsẹ̀ bó na bí ọ gbé ní èmi zé do pé do kpógbé dín bó ṣe bí ọ asukpa sí kpósí tsẹtsẹ yòówù jẹ́ do àtsẹ̀ bó na bí ọ gbé yàká yí papa pé tọ́lọ̀ sùn hàn na bí ọ gbé dọ̀ o yẹn ni má yìí fi lè ọ bó wa. gbé bíbí ọ nù dàkó ẹ eyín de asukpa sí kpó zí tsẹtsẹ ní xɔmɛ na fa gbé bíbí ọ nù pàtàkì bó nù tadzi gbɛmɛ nyɔnu lɛ zi agbakɛ ɖe esunu de anatɔzɔn koe gbe o ema yi nu dagbe kɛ ɖe bɛ nɔ ba dzɔnɔ mɛ ya de anatɔzɔn koe gbe ana dɔ asiwe dɔ ma yi agbɛdze le gɔn bo wa o ŋdɔ ayi di sa de to ko mɛ ene ɔzɔ de sun lɛ zi alidziga asue ma ka yi azɔn mɛ nɛ mɛ de gbɛtɔ hɛn na hoe bona aba we kɔn amaka wo dɔ fili adi da fili adi da ma o dɔ asiwe bɔn anyi mɛ de wa nɔ tɔn do ekpo ŋgɔ ne ma yi nde bo dzra o hɛn do mɛ do donc sunu lɛ ozu yi hɛn yena bi ɔgbe ma yi hɛn yena bi ɔgbe e de tadzi bɔn ko ekpo bɔ mɛ de dze yi fi de de asukpa si kpo mɛ ma yi fi le bo wa. ma yi fi le bo wa bɛ de tɛntɛn sunu na bi ɔgbe mɛ la o Victor se pe aa ka bi ɔgbe de wa fi ya. n de to ɛsɔn bɔ kaadi ɔnɔ de n pe particulier dosino ya ma yɔ nu ebi xɔ kaa dɛ zɔmi nu kɔ n de to kaadi de particulier wa yi dɛ gbɛ bibi ɔ de ya mɔ fɛnɛ nu sukpɔ ali sukpɔ nu ye ni ahɛna bi ɔgbe asiwi dɔ mi na tɔn mi mɛ de mɔnukun yɛ hɔn domenu mi nɔ lɛ mɛ lɛ fɔ ekpɔ mi ate wua dɔ mi nu bi ɔgbe bɔnɔ mi ka yi fi le de gan yi ko le mɛ bɔ enyɔ a ne nyɔ hɔn domenu mi nɔ lɛ na do ami dɔ esɔgbe yi gbé bíbí ọ̀hún mẹ̀ dìbò ní azọ́ mọ́ rẹ̀. yẹ bí ọgbẹ̀nu yẹ sí mẹ́dọ̀ ẹ̀ dẹ́nẹ́. nǹkan bí ọ kó de nǹkan. wẹ́sàn sí gbé wa de. wẹ́sàn ìwà kọ̀ káàdà ìbò abí ọ gan dé mẹ́tì ó mẹ́ra ó Victor sí pé kó de nǹkan bí ọmọ ọgbọ̀n kó lọ yẹ bí ọgbẹ̀ de hùn domẹ́nu kan no àná yẹ lọ́dẹ àtọ́ de àdọ́ yẹn dọ̀ o Royal TV sí àzọ́n de kàn mí ní yẹ dọ̀ té wẹ́yẹ àzàn yẹn tọ́mọ mi jẹ akọ́lùsàgbé vendredi mi dé mi ní wáyé dọ̀ kó lọ tó adọ̀ wíwí. madọ̀ ndé Ndeu Viviam de hoy dom. Demo le dom madon no. Do nyemere, bode ngo fon afon bo yo nyodo ya zome. Ngi cabinet. Donc dentro cabinet yo mazo yi kwegbe ne. Ndri wa fi directement. Ou eso ba ma. No me se le patron dona idon. Oh nawe o ngo tron fidi e ma ngazo fidi voyi alokate de. Na mo abi ogbende. Eyan e na che ya donc mo ma ndo be ni gado mo de. Oh dosino. Ba mi de to pe bibi ko ji zan de din dai. Na kan bi o mi buro. Gbe bibi o dagbe tewe de me. Ni mi se yun si apa pe. Baby bi o dagbe de me ekolo. Ni no mi se yun si. Jenu kon wa yun si de isewu de yelo do yun pesi. O ja sewu de. Bo ma ba do ho bli de le ni wa blue do we. Tanta me do na bi ogbe. Bo baby bi o ene lo. Edo hun me de ji e bi ogbon bo mo afa dagbe de mele. Riyon si de bi ogbe de se ke ogbon de. Beto me nu dagbe kere no ba choro me. Ah de yi bo ma bi ogbe da yi aso ipe ko de ma yin to ede. A ma di te bo ko de ma yin mi ton ma ipe. Eno ajo fi de dagbe de lo wujan nyala kan. Ni ndo aka bi ogbe da yi bo ete ra ijo mo bo ate wa yi mo ndede alijia. Ni peto te yi lo bodo ah mo na we to e de file di ho le de te bo yin mo e bo e de ho lo mema awo akoba de jo de file di bo nka mo e de ken lo mema awo ko de wa di bo e de file bo ye be e me bi bo be de do ganwe no pa me kan ma de ya obi ogbe da yi ah me de ye lo bo do mo na ko to de ye lo bo do mo na ya no ah awo na we yo do ami dai do mi je idon e ado mo awe haro kolo we de no maka bi ogbe a ma do ko de pepe be wa de ho mo nkan ton do ana bu de mi e ro asi mi don pepe bo mi ton de sin gbe ko ka iton de fi lo awo fi o sin gbe mi odi ye wa fi edo ran mo fi o sin gbe di mi o ye ga wa mo mi de fa de la vallée de ajon e te wa gbe idon e le yi wa de oh ye Royal TV so idon ga indo nde wa ide ti jo de don ni ma kan mi bi o ni e do gbon ton mo yi to we na gbon mo yi e ma gba pon do me se ipasin ni be ni ndo yon si bi ogbe bo bi oro ye ji
les pépés des d'agbe ou n'y la canvoie na mo mais les biogwe là na de kodone na de kodone bu mo o si zaine lo d'agbe de me lo vozombo ye ma no do be na we ne we ya mo jai no bloma le to te vai sa hodo ko awe yo tuo asu re ya je toton awe we me le re ya je toton awe bi de ajile o tu e re ya de kunu awe wa mo biogwe jo dagbere pe ma hi hodo amo pe ma de wa wa de me mo biogwe ya dagbere me mo biogwe ya dagbere ma hi hodo o be mo biogwe ya dagbere ma hi hodo se pe mo na kan biogwe do yon si de ka biogwe bo do ma yi fi le o bo wa bo ka gbon fi lo bo iton do fi de vo e o mo nkan ton baby bi olo meja ere do ko di aya do cabinet din bo atondo ni Royal TV bo yon lo sun je mo bloji o fi de ya de ne no awewe no de biogbe bo do mi je fidie be wa mo de fidie raison ko ina no e ba inte pato e ma raison ko ina no 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 ana kran bo selene yes bo bo to lo me be bibio de ho do ade ne ko kan bio to si no no ne mo tin bo gbere be bio aso no de mi de gbe ni e ma so bibio do ade je file bo filo we ye ho do e be filo wi yi no na bio akimegbe buna itonde jaki no bena ifre mo khodo kaka bo janku khodi do enelo me wiwe nu gbigle hen wa khosa no tonde nyon no bi ogbe bo do mi je ifile bo no tomo itonde bo koron pe no supo apani jo ko ni adomo adomi ka mi tonde men public dai ka privé dai ni adomo amunu kunje pani ko ganji do guma gazette to we ba no kanu bo yimbo kono ni no wa kiya yin ganji bo do mi ase to so bo monu kunje apa ne ko supo do no ke saki aki me tomble mo ze flo lo mi yo ba do na nde pon nde utu nde ko mi rede wa wa na yon si egbe yon de asuko egbe e de danda ba so do ra monu kunje me so are nu le po blona asie don ni mi le no wa so mo de cabinet mi don ne agbere asuko me e de danda de mi le gon ne oh me la Victor se pe madam ya inu kan de apa ne ko do ko ta ne e de nu mi ton le me bo de we gbo mi don fi yo mi na wa ji de azan de voji ju ko ne do no wa to de no wa na oyonu Messi de asugodo ene le ko ne jo ko vo e bo mi na wa ji azan voji aze ma ko le do de apa ne ko do si no gbe de gbe yon do titon gbe lo gbe we na bi ogbe akabi no bi ogbe do lo ka no bi ogbe dai oh Leona ano follow na fine konyari yo kan clear oh e ma igbegede ye do tin ton wo no bi ogbe àmọ́ wọ́n á monter di no be wa lo ene lo esupo de mi te zin fi lo le no e vile si mi ni do din do ze pajire ngo yin do na wa fi o eji mo gbedi asan o gbe se yi ganji pe gbede mi o do ho pe lo gbe ko do san le ji kan le me li o pe lo gbe ko ngo de di dodo ni lo asan de royalty de asan le ji ni na bebe blo asan ton no film no do holo igbe deji ma ye ma odi o asan mo jande kaka je so je te san foni kaka je kan o yawe me ngbe de di dodo fi de nde lo ni tron fi lo bo wa ko igbe be nu na so bo wa fi mo e je do yun si ni bi ogbe mi ndo ti lo akole no de po batem len lebo quand on met en l'air des catiser gbegbe ye oze kati ya bo oyibo wa ko gbe trolo bo mo no tawe die de ti eje me de u de me bo wa o se po e bo na oze ko ni bo kole e me an ze kole bo do be ni ne ni pe aro polo a do ni be ya de pe gbo me ni mera o azan le gbe mi je ifile ma àwọn meyin asan le gbe mi je o do ara mi na yi fi lo wa do re no mi je yi we ya o be ari po me to gbo to je hun mi ton ti o mi mo kan to mi don le eyan mele le mo ize we ma ne mi e ti do yi de nu an bloody asan le ji mo ize we ma lo mi wo ize ko lo n te gbe no le do lo nkan ti e de ne ma do ma do kle e fo ma so yi nu kan wu mo we asan na ya ton we ma lo de mi ha e eti do asan le di ede lo ablo de eti do we ma ka blogu ni mi mo fifo pe logun mi ma yi ma so po ya mi do fifo mi ma pla mi ya e juro mi do mai e me do nje yi e juro mi ni do mi pun wo eyan mi ayi a do eni bo votron e kan amade te a do
o te anu bo ado do be o ye do ando ne mi do mi ayi o mai jangbe lo be asa o ye se ka di ya gbe ko sero ko ganji asan ya ton un fo wa abo wa debo o me da ko lo de mi do o ka ti lo de ma ne mi lendo ne mi ablogo wenen wa ton gbe ta lo se gbe ne mi ma ya ni mi ga yi lo ne mi ablogo ne mi aso je ya don me do ma avo je kodo ama je to je kororo bloji o he na di envelope to mo ene le jo ko fovo ze ne jo pa de bo ne ni ando ni bo edo ayo ni de le pon asan lo eso do sun si jo do jija ganji asan lo chi de ai mi ma mi de le pon de do ene jo awe ni un ken so a han vo ye be bibi yo ni npo ko mi don ekle e ma hin gbero po ne oh no am mote di no sonu bon lo eno solo bon ni e mo ere fine ne ya je kun no mo ando ni do be mi le file yi oh me ra Victor se pe oh dozi no do eno sonu bo ne mo e do mi le file yi eno jobo papa na go apegbe bo mama na o sonu bo ton bo ando ayo polo ni to mi don go hun mi do eno be o mi yi file yo tolo ma ka o se file yo ko bo ton savon ni ni do ye mama go be ka ko bi mi bi ogbe ma de mama to e don fun mi bi ogbe yo polo yan fi de mi ye de yo je de ji afon da yo fi de je ya mi we aji acha gbe zo ni mo no ne ma so we na no ne ni akun eji kaka e ma no fun igbadan ni ga no fun igbadan be ga wasu amone wa du gan ga do o ze gazia forma me gandu e de ma oh allo kamado si ke tin de to mi don bo tin de gbelo me din allo papa oh nje ifile wu ndo ma do ami tro lo wa ka tron pegbe mi do ko pegbe atron bo wa bo ga ko pogo do ayiro pota ro mi je ifile ye ma ka do mo we atan o sedo ndeji jo din lo le ne do si no ho de be o do ka ja e bo npin we do ko le ka ja yi de do na yin mo wi do we do ma ga yan ne esisi mo ji do amayo ni de mo yin bo e ma yan de ga do yin bo de mi ablo gba ho to mi na iba jo no ho to yan igbe awe ma no eyo dunia do wa gbegble bo e mare wuya do ede wuya me do elegun ma di o eyo do eno ni ka ho bi ni do ho jo that's right no do eno ni magbando de ma di o ko me ma de ho to do awe o do e don ne be de oh nya ho to do ko mi wa ko yo jite Victor se pe yendo o Royal TV bene po to la mi ku do me pipo po do ye ipo nu mi wa won do me ko ton ji mi de Royal TV ji mi do gbe na do po mi ton le budo e na che na mi o yin tegbe budo nu wa mi ton e yo be ni gan lo e de nu kan yi pere be mi no ai pon de na blogun ma agbaji e na fa agbaji na fa do si no wo gan don de nu ma mi pe po di o fi ba o do nu ko lo me e ma ka yin ko vo no de aso kan na mi e de ko ta de ji do ko do mi de te lo u ji ja do si no e na kle pere bo na fe cousin u do giwe bo je come bo do na sunsun bo ni no control u ja kere bo yan lu be mi na do si no atelo e je mi si oh mena o leona so ba ndon do mi mo ko London do Victor se pe kuro mi ni kudo kun do mi si asan ma ya agbaji na fa wuji di eje mi gbelegble ya ni ndo e di kun do mi ko do bo agbaji ma ka fa kun do mi na wu ni ga do kun do mi ko wa bo ga do agbaji an fa ga mo asubo mo asima bo ga mo fi ye ga do pe bibi o de asuko asiko me di okun kaka o me do po yin kan de fine bo me di e gan me ro po yin gan mi parite ko ma fun e gan awo ene lo je mi no do ene lo yo mo gbe ene le won do mi to mejo ko lo magbon o sun si lo edo ayan si lo do wa ni ano fi e ma do juro e don bodo be o fi yo anu de first fi de don e bodo ni wa mi no lo we de e blodo me de dren an lo awe bodo wa lo me lo we de mi mo de fine e blodo me lo glo ade ne mi le fi di ndo me de glo mi de ai me di ko mi ko do lo me de do bo mi de fi bo mi le ya so wa to fi a lo do he bon lo de te pon o nyon si mi ton te ton le de ko dogbon wa yi ma so aze point domaine mi ton le nde ye ablobo ando wi de tai yi ma so aze lo bo ze ye lo do mi ye wa mo do asupo asiko di de mi o de po bo yin lo polo bo fi o ton ni le sen nyon si ma so le gbe bibi owo oton do sun si ton o ni sun si gbe so o do awe do ko do nde fi le yi bo ado tadagbe bo do wa de le wu e na ko mo ni na tron fi lo bo aja pa don ko e ado awe ni amaka do wa e don de o gbe fe bo do ado mi le fi le yi efo o bi ogbe pe amo ene lo ma yin yon si ton yon si jo
gbe bibio edo asan edo su edo game bo edo de ye na bio gbe logbon bo aka bio gbe lo adona no te pon gbe ni na lo dandan me e ma imo kwendo me to ma de na fa apato eji ma de na fa ni an bio gbe be ma na we gbe wo me logo bo ba we po akọ pe gbe ke na wa we nínú àgbájí má de fifa ni ipo sun lopo e de ayi ko bo fi wa ye ma so de na ton mo bio gbe fi lene dandan me mi de ken o mi de jiredo o mi de nuko o nde pepe de ayi o an bio gbe ko bo ton ni an bio gbe bo e ma na we gbe o tron ko amade kuku zon gbe mete fi de ama ite ahin avo yi so bo ya je acho ganji no mi ton le nyon si mi ton te ton le mata nyu e do mo ye do na bio gbe lo do de juro medo bo na ton me ton do de juro medo bo an do fi de eje yi bo na iton de fi de juro me ni e de mo apaji ma de na fa vile ye ma de yin dagbe anze bo an ye lo ye na do asu de jo asi do ko gbe bo ka go bo aba si po bo no mi don lo e do mi je ifile file wa de ni do no mi don lo e ma do ho de ami bo ton ni sun si lo ma yin suru ito bo e ma kara fon tegbe bo de suru lo yi ago ko bi ati ma bi agba yo tun jijan jire na no de ndo de teso a ijero mi yun sile mi ni do le vojo mi ni dio wa de ado santo edo wa amla yin do ni andodo atadeji ataloji amlo ni ambado agba emi ton sanifa e afa do nde mi le size jo aye gbonu yun edali de kwendo me home o jedo mi o si mi ton le ye ni je kikan son ewudi ni ni je wa lole ni je bi blodoji Royal TV control ni mi gbade won do koyo mi are kunkun kaka bo awo ano dosi no be ena che na mi bo ma ole o Victor se pe dosi no e jete elon bo jete comme game ko de no lo eren wa di agbaji na family ne ko te amonde ena che na dosi no da o gbogbo egbo do nuyon egbeton e ma de khui me e ma ka so de won pe yin me ma o wenu na nuyon me nuyon zinzin ma wo na na lo deji wu gan mo de lo ama mo ko de be bo do ka ija ile ya ni ayin yon nu bo re ko gbe mo ngo no le si fide won do me na fa fide e bezon e wine do ne asu na no gbeji na ena di na we bo wa lo titan de asu no pon na me yin do gbe bibio ah nje file asu na mo file gbeji ni no yon si don fide bezon e ma o mo ngo no wi do na we lo de nje file de taji we de nu atombo je file bo bi ogbe mo ngo don asu we zon pe gbe bo ka je file don famille de l'époque poison abi konton pour poison bo amoro ke fide vozin programme zo abiome bo anoton bo dalo kame bo yoro so papa fide mi wadion file po hagbrezo mi azon e file wundo mayiro mi bo do ami mayiya we den wa do mo titana suwe bo zo do awe gore bo ado atongore e amoro na we ogbeto alo han ye kan do kune ne asuwe de ebore ndina ho akwegbe ina yiro ba do awe ah nka ho le wa bo eyan amoni ayin mede bo yo mono bi ogbe pali we de awono ifilo welo bono gomono do nyodo de peut-être fili mi de jan bo nyodo ma ifilo bo gowe bo abi ogbe we asuwe maja jide de do we tra de gbe fili waina lo no jafo gbazo eno jafo gbaji e o Royal TV bene kontole agbaji na fate ton de yin bo mi na ga ikade upo won no dosi no bibe eton ebio nyonu te ton le bodo ne gbe bibio do na yin e mai gande me yo blata bo so nu bo kle do nu to ewe na papa mai fi le bo wa gbe bibio do eno do de yan sin gbe me nka bio gbe bo ton bo de do e mai mo mbio gbe bo me de mbio gbe lo yi gbe bo na mi gbe do yi to sino ete defuneji a o nga donné do na ifi lebo wa ma de a donné e ka igbe ton do puroko mi ton le minizi a ira do fi mon koton ni ajuro do agbaji to e na fa nugbo bo asuwe na de jido we ma donné do mi je ide bo iton bo dewe do wede nu ado mi je ide gbigbo eton a ira eton bi mede mo e bo cambio do fite asi wede na do asi e de file ni ka so agobo do endo asi e de file e ma indo afọ jẹ eno dozun kan me aije eno imulo na mede bo kwa yondo e dafo gbe enele oyin afọ do gbe be mi meyonu anoele edo kaka bo dodo de do zameton do e mo eno da mulondo
ni a do mi a re ta mi don wo pon ta hu ni a do jan to pon ta hu wan dam lo to pon ta don be do pro mi ton le agbaji na fade anu eren wa te se pe o ko de lo bi bo ta dagbe na tin ne bo nuyen lo ina je nuyen ji ni agbaji na fate ton manu kona ide me ko gamo Royal TV pon to le Royal TV bene ponto le mi do gbena mi do mi kuche do me pinpon podo ye ipo do poropo mi ton le mi na do nu wa kwen do me ko ton de te sin azanji ne mi na blogbon bo nyonu de asukwe na bi ogbe asu dandan ko bo na ton sunu adona do fi de aje ibo me boripo de po e do na yan me la ko Victor se pe na le ko agon ibo na kan bi owe do ni do e ka de honton me ka bi azon me bon gbene mi obi ozon pe gbene mi ni azon me bo na tron azon je me mo yi fi le o ke me popo irin azon bi ogbede fun ga re ya de azon me do azon de me ade me azon tu me ne o kan ri we do fine bo kaze we do fine ba ni do mi ze o école zin côté de école zin apahwe o rimesi ade na tron we home de azon me zin game ama fon pombo boton bo jo fi do fene ne delete ma si merci de akpa do le an do na podo de te po ado na se o directeur lo yan do o ri ni we bo ayi ma yin ko jo gbe na holu zo ma do nde yiro visit de galewa bo akpon me e do yin bo de tro wi galewa fene ma ne diete na do ma se do aton me de vre ma se do aton azon gbele do we na ma o gbe ma bi o yan azon gbe ma bi onu no hen gbele na me gbe ma bi onu no hen gbele na ko gbe we ya de azon me we ya gbe ma bi o nu jan we no hen gbele gbe me po anu do si no nya o do gbe ma bi o e do nu jan no hen gbele do nda gbe de ma de gbe ma bi o jo me e ma do nya we ni ma do nya o yin lo jan e mo ni pe ni u pe tre do we don gbogbo efo gbe ma bi o nu no hen gbele ya me jan no hen gbele ma bo ni do e ka jobo papa e me lo te de hihedo wa we kaka ya gbagbe do po ma ya gbagbe do po janwe o na kan bi o mi ni do vlavo ye ka bi o de o sin gbe bo ka pon do me la o meton asuye nka fun gbe bi e do mo de yi de ma dribo gbon te o bo do ho de ra ro po bo go ahwe gbe ya mais do ouvert sous meton de no nka nya ko do na me la meton do mo e ouvert de vlavo blo mo o na ma do mo be bi ya ouvert do la me nya ko ya do e bi o fi o zin pe na profiter de nwa fi o de na do be ko de bo so po godo wa pade o ta e de o se je don ka fi de don do dai don je ya to e don de lo se lo do ami do be mo so se ko su do to lo me ya o anu e to si no na cambio mi lo sun de ko bi o gbe bo kaka bo no e lo na ke nu mo do o papa bo me ja no gbagbula ya bo gbe kan ni mo gbe bi ya dan we ma do ni do taduwe uwe na se uwe na nyoy baby izo be fuko izo be blana son 1er janvier ka wa je 31 décembre an gbe de kanto bo le gbe lo bi o bo an de pe lo bi o ko ye ipo o sisi ipo baby bi o sin apojo ma so pe yan o kon ton ti le bi e je fi lo bo me bi ka ko tabla do po lo bo din de gan lo ko din o papa ma na mi gbe bo gbe lo ne ma na o ne bo awa je gbe ko na suweji o ale ho je gbe de yan de o gbe egbe bo ja do wi ta ri de gbe ma refan o mi onu e reso igbe o ka ma ka me ka gbe ka lo zen do mi no mo e ka gbe ka lo ka na ibi onu Royal TV bene kon to le mi do gbe na do ko mi tan le gan de no ko bo mi no ya fa gbaji e gan lo di ku e bo ko mi tan te gbe to mi pe po jan ri agba lo sabo de nu ke do ko ta te ton da yi Victor se pe atelo eji asiwe bo fa du de eji mi na gbon ni se yo me gan lo e ko Royal TV bene honton le me kudo o gande me mide e na chena do pro na le bi ne la do la no fon ne podo po ka no fon eji o a chede loko si loko no do gbara chede to si to no zan chede wesi wo no zan chede sun si we sun zan a chena mo Royal TV bene zin mele bi sese pataki me yin wana hwe do me ko zin wi wa bono kmole ma o ma se re na no popo me po ko do zin vivondi mi jeye ne aizun boite poli digbe di lori ene do gbe lo ka de do podo e blo digbe e do digbe mo buri aja digbe mo buri ayo ni aja holu yan gun wa gun adon ne ayo holu ga yan gun wa gun adon ne mi me de izun bo ite poli digbe le etele ga yin nu bo mi na blo mi na do na mi do trolo me de izun bo ite poli digbe e ma du li o kambalado e ma ga wu supo
mi na do en ro mi veve dudu e na du amo e na no gba mi lo webo e na no du ai mi no gbe na je ai mi no gbe avo wiwi we poli digbe no e na ten pon bona no tion i khore poli digbeji e do ni aja ho yon gun wa gun na do ni aja ho yon gun wa gun kana do na eji e ga na mi re bo ma na ndo guzin wegbe neyin do e je gumi mazin wenu nde ezene wi e na ye mai mo a poli digbe no le ogu we ndi ne do yere nu don tran we no azon bo poli digbe no le inu anyi mede bono gbonme bono yide poli digbeji mi na do na mede e te poli digbe na le do we po ina dunu o kana de no budo amamene ye na tempon bono tun do pan me bono du kan de timbo no yoro do o dogbe de no bla bo alovie don e no igodo e wojo ye ma du re gba idon me de poli digbeji do e no inde bono di liyo eno jako kodo liyo po pere de poli digbeji ina imede bo hanunu we don ina no aso poli digbe no lezi hanunu ina no aso do gbe odo ko do ko mesin ariba igban ko mesin to gbon ro ko ma do we kenu do we ma we kankana we ji e mai mo we ya ina no wa nu we don kaka bo no na no sepo ina no sepo yeyan gbe wa di na no zon o me gbe na no zon bo no na zon le ko kaka wa godo de poli digbeji ina imede bo supo titon afon abi de supo no jedo me wo no we nele ina ku supo ado do supo vi mo no chire vo bibla me ni adu sigbe kan gbe do ami o we no tun supo no wa dagbe na poli digbe no le akwe makano elastic manu akwe wo de ho eton me bo dagbe zin ale hun e ko hen na supo ganji bo no ho me amo ye ma black kan do we de no jo na ke do bibla re ho pa ase don hen na ke wa we hun ni tempon bo ja kan zo de poli digbe me de ga yi zume bo mo poli digbe le ina tempon bo re hwe son de bo jale yo legba idon ma no ko be pali bo edo bi o ko ye yo me ina tempon bo legba idon ina dunu me de ga isume bo zo te poli digbe bo e ma o do fa idon kwele ini jale ne ko jale poli digbe no do vobla de timbo eno tun na poli digbe no ne ndo aga isume ne isume wi igbe mo poli digbe e de dandan bo adona de avun do pobo edona no kwetu egbe bo na sun ko na do gbeli mabu do avun no ko gbeli no bo a ye ma sun ko na do gbeli mabu na do duwe ai isume bo imo zin ko ye na do na bo na digbe ne aga moro nu e to su pono wa ko mi no we hun do gbeli mabu na abi a zo pon loyin de bo de yon bo ren yon na he wa na gbeto bo na do na de poli digbeji numéro de jimi no yiro mi de 61 66 93 43 96 54 39 45 Royal TV Benezi Mele mavo afa no mina ina no poko mi po bonu ye de mi do klembo na mi me de kin po mi le jenu ya nya me ho ya nya sunu anya bi nyonu ya yin de ho ye yo jale yo ye no tempo bo ne kan kwefa mi no le de bo kono mi no le kwe bo savo nde yin nu ya nya de ina mo mi pon ro kwe yo de jame ya dagbe na mi ton Nietzsche to yin ko Jesu to me anu do si no do yin ko nu me sen le to me ampa amen alléluia ishio oh dozino fide nyaje egbonte ne e poli digbe no le teme de le timbo yele ye ma wa de gbe to me oh leona bele bidion do la siki ko ko me gbangba we to mi de bo de ni mama nu kunje me lo mi de wezin to de kodona he bon ne ba mi ka de bo de wezin to de kodona lo ma ka de lo mo ete dogbe kanja bo imo mini go afio bo gonu mi ton le fan ide idoti iro ko madonna no bibla de home ona ke madonna no bibla de hoigbe ye madonna du li o kambla do o kide iro bu to gbe lo o mene bi ke de mi metedi bo yon nele bo yon ro mi do na iba ene kumbo na yon nu le mi madonna du mi de dudu ina donu ko ye mi ton do godo ni ma de na ipon ni ga de fine bodo tan di e lowo e o tai di e lowo e o nu le we o kwele npo mbe ma e ajonu plan de mbe bu be kwele npo ko me kwelo maka nyon de wa ne ache nde kwelo do na wa de fine ye ma clear alina kwelo do amai pon bo pon de anu de pelo mi bo yan amai pon bo pon ndezi suanyi bo an voto e amai pon ni le de bo ade fine wori wezin do jan de pe dele jan ko ide ke o de yi jan we nu mi ton lewe ma de mi jo amone
Beni no emade ni amblo blo tobo di ono lejo. Ye yi so me biemo. Ah, mais demain, mais ne t'as dit vidéo il a mais il donc. Mais demain il donc mais il donc so. Lo e tintima. Ama blow ya yi so me. Ouais ndo po ko lo tin. Royal TV bene ponto la mi do gbe na do po mi tole. Fadu de ja ide te sin azanji e ro poli digbe. Be me ka igbe to bo yin do digbe we do yi wa gbemele. Mi na tenpon bo na yin su teme de bo ko mi ton do de te sin azanji dile. E na wa dagbe na mi ni do aka jodo bo do nde matin de fune ni do zanwaja kuku gbe ko so amodo avoye ton we de ko na we do nde matin kele ni wa ya ino ro choni nkonyu. No ma di keni mi ado mi yoyo wezo mo kwen do me khosin wa 18 e na che na do popo mi ton le be fagbaji te ton fide mi na no te do de enemene Royal TV bene pontole mi de uya do mi bodo mi kuje do me pinpon podo oye ipo kwen do me khosin wa lo we de nu kan yi do bo khota de mi ze jinja inde te sin azanji weyin ogbe bibi osin aliji o mera ko Victor se pe bo na le ko agon de gbe bibi osin apa pe nka ko de bi o do sinu zan de wa ida yi bo ye bi o gbe papa ra gbli ko mo aba gude so fran papa ka e ka jero ni bi o gbe me bo me lo fe me bo ado ko en bo lo bukide tron nu kuma mi nam ta ma gbo je jero ni pe to lo sun no do mo pe to de do mo e ma ka nu hamu ne e ma ka kunu ne mo no de we yan lo mo no de we to ama yin mede mi ni do ko mi do ama yin mede bu no bi ogbe asuwe de game ba na bi ogbe me na ko ibe ki yo fun mi e mo so do mo ne ko de do ko de nu de fun e ma de di do no blogbon dai ne ano blogbon ama no blog lo dai awai po Royal TV bo ja gbe bi ogbe inu de ana blogbon we ko ana go pe mo ngo don bi e bo pon mi le don so ma go gbe bi o adun go e ko me asuwe gan de zangan ro po me de vile bi o dam lo bo mi o wa ne bo e o re ye re fne ko na ayi kulu jire to ma do nga do ko de ni ko de asiwe di la me to ya be ne gbe do de amoro we so ke abi asumi no a ren bo e agbo fona de dai ne ko to me bon je kuro ni mo do ke ere me mi de dai ma yo me mi de ma ji wa mi de ma yi kuro ya mo de do di ni gbereji mi na to mi na no bi ogbe we no ado mo asuwe be ja fon ma papa nje file e ma do kini be kini ne be mono de wezo bo yiro be mono de wa yin yan mo nkan tan oh me na Victor se pe ko je podopo de gan we kwa che we na wa idosi no gan e jobo yonu e je same bo yonu papa yin alodo bo yonu gbe ko ra su bo nga ken be bi o fi de sin pe ma na we ma fi lo gbe abi pe ni e da utu do nu vovo e da utu ma pe ana sama yan ama blo sa do wa ja blo e de gbe mi do mi no blo san do bo san blo do nu do nu ma wu da jo ma inu ko ma ma wu da san bo da kri me de do mo hin hon ama jira san do bo ja keze jira do bo keze akon wi do keze ne kon wi do ne bo pile ma yan fe lo ke papa yan hon papa de hun yan do mama wu papa ka so lo mama san me ba oh nja de apa ni ko ga do ko de na kan bi o de fune we yin do ejo bo papa o mama jira san do fi de mama ka je ilo fi lo ma ke tada gbe de wa ku ilo gbe zan e o jira do papa gbo igbe lo ni papa ma de gbe ayi do ni e yan don asi don wa jinja yin bo do le po amazo yi fi mo ngodon dai de milegon de sedo de friend gbe awo wi yan no bi o de milegon mile gande vozo de nu kona mile ni abi ogbe mile ya so sewe do gande nu kona mile godo yibo bi ogbe gan lo mile mi ana ogbeje wa je gan lo gan don bo ya bi ogbe don gangbe de nu ko akan ai je vodun okon don ai je nu mesen le kon bo na bi ogbe don nu mesen do alide fide aje yo eyan asuwe ka ona gbe o fide aje ma yan anu edosi no bo ejobo papa hun ho me bo na gbe oyanu bo do yi aka yi hun flin do godo bo ye yi lo bo ma flin do godo bo chi don bo jinja yin bo teterete bi bo do e me wo zo na mi gbe ya mi goro kan me ya mo papa o na gbe mo antuka ede antu so ka ablogbon de boyi nu godo ro po so adado jan devo wa gba de ni devo wa blawe oh pe bibi obo ina me pe ho ni o londo ami lo ni mi agbede bo are fi mi avaitra de ya bi ogbe ye nawe gbe bo atron ko gbe bo je fi lo lo kanjo gba pe nu tintan le ambulo fi de sin pe mi bi o mi adona ye lo bo je fi lo go je fi lo
de a de filo bon wi wale be bon le de nu kon ah mele wa ma mi de u ma de a de kipon ye ma e ma ndo asu ji na do kokan le me blogbon le yo su yo de ko tu egbe no no bo yo na su mi to ah kan le me ya do le si wu do ko le nu e pe ni ate oblo mi le bi ro ko egbe yo teme to e kan yi ko ne me e na je to e ton bide ama pe wo na wa do kan lo meso aka de yiro ade yiro amono ko ni yon ti le mono ko credit do mi le mo do ko e mono adora te mo ti do credit yo ko bi lo won de yo bo de aye ton se dai gbede na we lo maka injiro je de bo aje to bo fo bo ke fa va bo bi janwe ko de e na no ba me mo afo fin do kodo ade mo blo ni te wa jo be wa je ko de nbo we filo de mi wa yin de bo wa jambi wa jan kaka janwe ina mo kun je mo ndo amono blo e mono blo mo dai amoni mo jano blo mo de mo blo abi o pe bi bo yin na agbedi ana bi o pe bo yin na agbe ye ka do ni do egbe bibi o bo atin tabo yikele ta yin la kan ba de gbe bibi o gbe maga bi o lo su do nu yin la kan no ya me Victor se pe mi va vivre nu wa e o ton ko te ado wa do Royal TV Benin Kontole Royal TV Benin Kontole nyonu le talala mino bi o gbe we bo ton nyonu de asu pe bo ma gbe bi o we bo tinton nyonu ne e ren na jajo nyonu ne ren na le aga nyonu ne e ren na hume don do to e ren na hume onu kleundie we de no ma bi o gbe asu we bo ton be ga wa imo we de o jani no home jani no die o no gbe de me so o yi fi de so wi jai bo wo bu fi lo gbe de me jani no re ma yen asu we fi de asu we re su ge do monu ko je amanyo ene ba de jan no home bokoro ma gbegbe na le iwa ya be we de me aja joyin ne de pepe de ablogbon we ne nu ajoyi aje ni lo aga jan na no le bo eno mo do ran wa jan no gan bi agale to en yozu ni ando aka bi ogbe aji e asuweji bo yun edo ke mi na no asu home si de asu no do na me yina do na we be de dada me gbe we na bi obo nayon gbe wa bi obo nayon ano e do sino ma cambio mi do hotel mi do gbon ko do ko na cambio mi mama lo din ma blo tada gbe ne ba edo ko edo moto edo nu bi papa ma ka do nu so mama mo nko na bi obo ro ton ah we intita e ton ande bo yin la wudi yo ton e na yin la hu me ba do de ton do e ma de onukun pe video azebo pon na ni ido na bi ogbe lo bo wo ye ne lo an son ta ni bo na de yi fi de ko tanta me mi bo clink pere mi ajete oh trop fine fi vive de timbo camelo ma lo bo mi aje fi lo mi ro yon si de le no tin wa su e don le mo de to ba yi ka ando tinton we ne nu ene me ne le jona blogo asu e don me le fune bo do ni ndo de tinton ro de ejoro do po mo de yi ni do ni jo asu na god ye na o de so ho o pe lo gbe family na o do ko bo si ko ba nko le di ona do aye do be asu to na tin me bi mo ku so han me de pepe na tin me mo nko le si tinton nu e bodo bona do joro je e me tinton le bi wu le jona ton ni tinton ko e de yi tran yun si de si asuma de to me mo e de fine wu do pono tinton ni esu de yi tran de ko do po me wo nya we agoji ni le jo madui nínú àkọjá ẹbọ pé tó ń gbé jáwé bí ó pọ àsú ọmọ ẹlẹpọ ẹ náà jẹdán kéwọn gbogbo ọnù bó lẹkọ àmọ́ tí ó bọ àwọn bí ọgbẹdẹ pé ní ndí àsúmẹlẹgàn mọ náà mọ pé ìyọsùn dó náà ó dó sísí dé dáì. ọdọ afọdé lẹ. ẹ má yín mọ̀wé abíọ́tò yẹ àgbẹ̀rọ àsúwé máa tó mi mílẹ̀ máa sọ̀rọ̀ náà wẹ̀ pé. àná ètò sínú gamẹlọ èèyàn mi bí pátápátá Royal TV Benin Kontole mi dógbé yá mi gbọ́dọ̀ mi ní kúchẹ tó mi pípọn kó tó òye ipò Royal TV gbàbí nù pẹ́ẹ́nù mi tán ẹ̀ bọ̀ nùyún ẹ lọ ema hindo miledo nuyo ko gami we ai khamiton eno season nu ko de leji bo minondo gbon nu wa yo ji bo mi ago ai khamiton ze deji mi ase de nu wa mi to yo ji bo gbe bibi onu ko akweda ko eyin ri me yin onu e fide edo jedo jenokun sindo fide edo jedo jenokun sindo asu edo na we do no fune awo file o majulodo ani ihun se gbogbo je gbe logbe tan ebe mo ni aye bo irin khode go ena do ngbe ni chobo eyi we nenu eyin do ade gamblo bo ye pa che rie gogorogo sublo ne dopodopo mi tan le to nsi se eponte won afon sisa ma bi ogbe de otan bo iton de de o fiton se pe do din lo mede gon agbon bojugbon kle won ariana de don bo ba khode so bo kho lo si kana wa blawe ni ya su ya de tazeme
do de ko do mi ma yon fi de gbon bo iton de don be rime de yonu bo de asukwe ba no ton po bo suwe mo no yon fi de aye ne yiro aga nko do we hosueba ne yiro ajo nko do we hosueba yiro de be no nko do we hosueba do rime de yonu bo suwe ma yon fi de aye jidi de do mewu de asukwa si ko cheche ma tin pere pon do manyo do ai fi le yo bo are filosin ko go bo na do ami Pédicon, ni jide makatin yin kode pour les bio no mewu e na che na mi ba vi nu pe no mi ton de do se pe mi u gambi lo jane mi le gbe do na do po mi ton le aloka mi ton le de gba vi nu pe no sin do fune ni do mi re yin me bo nu yin de mi si o mi babu na don se pe mi eglo mi lo de kangodo aloka 97 65 78 18 mi do gbe na do po mi ton le ni ma po mi do jijo jan we azanti aton gbe gan le nko to mi na de vivre nu wa na nu wa mi ton e yo devo e na che na mi ko MTV potole.